हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। आस बुली जीवा जगन्नाथ मंदिर। हेलो दोस्तों, आज आम जाऊँ जगन्नाथ मंदिर। संज हो गला जाऊँ आरती देखापी। देखा आम गला बेले आरती होची कि ना से तो जानू कि जाऊँ जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ दर्शन करने और आरती हो देखापी। तो वीडियोटी केमती लगिला कमेंट निहाती भाव करेंगे एंड लाइक वीडियोटी को लाइक जरूर करदे कहीं सपोर्ट करूँ। नुआ नुआ यूट्यूबर हूँ आउ सब्सक्राइब निहाती भाव करूँ। चलते देखा जगन्नाथ मंदिर आउ किछिटा जगन्नाथ मंदिर सब केमती कौन सब देखा। पुणे जगन्नाथ मंदिर जदि आरती हो आरती भी देखा महाप्रभुठी दर्शन करी फेरी आसवा। जय जगन्नाथ। आंक ना हूँ रत्नाकर आंक मो सांग दीज मिसिकी जाऊँ मंदिर। आज मंदिर जावा तो चलो जीवा मंदिर बुलबार हम गोटे ब्लॉग पकेबार हम आपण मान वीडियोटा पहुँचो। वीडियोटा केमती लगे निहाती भाव कमेंट कहतु। आउ वीडियोटा को लाइक जरूर करूँ आउ सब्सक्राइब भी कर दिंतु। सब जाऊँगी ये हूँ रथ जीवा आसा गेटा। चलतु ए छोटिया गेट भितर को जीवा। सिंहद्वार अच्छु जगन्नाथ मंदिर को जगन्नाथ मंदिर महाप्रभु दर्शन कर सुंदर मंदिर मंदिर केमती कहतु। एंड ये हूँ आम गरुड़ स्तंभ गरुड़ स्तंभ ये मंदिर महाप्रभु प्रिय गरुड़ स्तंभ आम जगन्नाथ मंदिर मन सरला। आम भी जीवा लक्ष्मी मंदिर ता साइड अच्छे लक्ष्मी मंदिर। प्रसाद प्रसाद खाए महाप्रभु को माँ सुभद्रा भाई बलभद्र को जाती ये गाधुआ मंडप। ये हूँ माँ लक्ष्मी मंदिर। ये हूँ आम अभड़ान्न जो आम कहते प्रसाद अन्न अन्न ये आमर जेरीमा सिंह घर
ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କାହିଁକିନା ସଫେଇର ଧ୍ୟାନ ବହୁତ ଦେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମନ୍ଦିରର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ। ମନ୍ଦିର କେମିତି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଆରତି ସମୟ ହେଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ଢୋଲ ଆବାଜ ଆସିଲାଣି। ତ ଆରତି ଦେଖିବା, ତାପରେ ବିଦାୟ ନେବା। ଆସନ୍ତୁ। ଆମ ଏବେ ଆରତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଆମ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ। ଏଠି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ସହାୟତା ହୁଏ, ଆପଣ ଆସି ସହଯୋଗରେ ମାଗିପାରନ୍ତି। हरि बोलो। ଆଉ ସେପଟଟା ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଲା।
ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରୁମ୍ ପଳେଇବୁ। ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ଆରତି ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମନକୁ ଶାନ୍ତି ବି ମିଳିଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ ହେବ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରତି ମନ୍ଦିର? ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାରେ ଭଲ ଆସିନଥିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆରତି ଦେଖିବା ଆସିଥିଲି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରତି। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆମେ ଗେଟ୍ ପାସ୍ କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗେଟ୍, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଏତେ ବଡ଼ ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଭିତରେ ରଥ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଗେଟ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଗେଟ୍ ଆମେ ଏବେ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ, ଆମେ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି ଭାବେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।